जय जगन्नाथ बंधु मैंने आज आम स्टार्ट करवा आज 18/4/2026 शनिवार लेसन प्लान आज करवा पंचपदी लेसन प्लान आपन को सबुदिन आपन को मिल जाव ये गोटे चैनल जो थी कि केशव ऋतुराज यूट्यूब चैनल रे श्रेणी शिशु बाटिका और प्रथम श्रेणी प्रथम नवा ये पंचपदी लेसन प्लान रे जो पंचपदी अच्छी आपंकर अतिथि बोध अभ्यास प्रयोग और प्रसार उपर सबकि डिटेल मुझे आज कहि से अनुसार आप लिखिने एवं जदि नुआ करी चैनल को आसते हैं प्रथम सब्सक्राइब करने प्रत्येक दिन जोटा कि नोटिफिकेशन आपन को आगे ही मिल जाव एवं डेरी करवा ना फास्ट पीरियड रखा 6:30 रु 7:15 ए जोग और व्यायाम DG1 HW 3.10 जोग कौन और व्यायाम कौन पे कहे और जानवे बोध रहा जोग और व्यायाम करेंगे अभ्यास रहा पे जोग और व्यायाम कर निरोग रही पारे जो थी कि प्रयोग रही समस्त पिला एकाठी बसाई जपर अभ्यास कराई व्यायाम किपर हुए मुझे जनइबी और प्रसार कथा मुझे शेष में कहि से अनुसार आप लिखिने देन जी सेकेंड पीरियड को जी 7:15 रु 8टा शिशु बाटिका कार्य 5 एवं प्रथम श्रेणी आसला झुलना चित्र देखी कथा हवा ए CG 2.2 ECL 102 जोड़ी देखा एवं चित्र देखी प्रश्न करवा जमिति अधा जिनिस को जोड़ी देखा एवं चित्र देखी अर्थपूर्ण प्रकाश करवा जो थे कि आपड़ दुईट चित्र देखा अधा अधा चित्र चित्र को जोड़ा एवं चित्र को जोड़ी सारापर कौन हो मत देखा पिला जनइबा सेपरी अधा चित्र को जोड़ी पूरा करवा आपंकर शिशु बाटिका एवं प्रथम श्रेणी आसला सांगसाथी सहित तले थिबा चित्र को नहीं आलोचना करवा एवं करने को समय दबा जो थे कि आपर जो कार्य पुस्तिकाटी अच्छे आपण पाखे देखिए आपणकर जो झुलना चित्र देखी कथा हवा जो अच्छी झुलना जो साहित्य बही कथाटा कहुच्छी से आपणकर दुईटी कुकुड़ा अच्छा और दुईटी हाथी अच्छा देखिए आम कौन कौन चित्र देखिले कौन देखिले और कौन कौन भावे विषय में कथा हो पार देन जी थर्ड पीरियड को जी 8टा रु 8:45 से शिशु बाटिका कार्य 5 प्रथम श्रेणी आसला गणित खेल एवं CG 2.2 ILM 102 जोड़ी पूरा जोटा कि जोड़ी पूरा करवा एवं चुलबुली बिलेई को खोजा ए अधा जिनिस को जोड़ी देखा और चुलबुली बिलेईर प्रसंग को स्पष्ट भाव पिला कहबी एवं तल उपर भितर बाहर कथा आलोचना करी आपंकर ये तल उपर बाहर भितर कथा जो थे कि गाणितिक संकेत द्वारा जहाँटा को आलोचना करें कहवा एवं शेष में आपंकर फोर्थ पीरियड को जी 8:45 टू 9:30 से शिशु बाटिका कार्य 5 CG 2.2 ECL 102 से चित्र को देखी जोड़ी पूर्ण करवा एवं कुकुड़ा एवं दुईटी हाथीर दुईटीर चित्र देखिए और पिला माने केउं चित्र को केउं चित्र सहित जोड़ा आम कहवा चित्र संबंध में आलोचना करवा से कार्य पुस्तिकार अच्छी एवं चित्र जोड़ी पूरा करने समय दबा से अनुसार से करेंगे और चित्र कौन सामंजस्य और पार्थक्य अच्छी देखी से कहे एवं अधा चित्र को तार अधा चित्र सहित जोड़ी पूरा करने आम समय दबा सेपरी बुझीथिबा ज्ञान को विस्तार करवा एवं अधिक शिक्षा करने को सुजोग सृष्टि करवा करवा एबे आपण स्क्रीनशॉट नहीं जातु शिशु बाटिका एवं प्रथम श्रेणी जो लेसन प्लान टी देछि सबुठु शॉर्टकट उपाय मु करूछि आपण मानक पई एवं सबुठु जिस्ट पॉइंट जति मुझे लिखी आपणकर अधिक लिखी ना आपणकर बोरिंग हवा भाया किसी जिनिस ना मुझे लिखुची आप ही लिखुत और क्लासरूम में मत एति ट्रांजाक्शन करूँ एबे जिबा आमे द्वितीय और तृतीय श्रेणी पाई डेटेड रहा 18/4/2026 आपणकर शनिवार लेसन प्लान श्रेणी द्वितीय और तृतीय श्रेणी जे दबा एथिरे पंचपदी लेसन जो लेसन प्लान ले केशव ऋतुराज यूट्यूब चैनल को आपको पुणी थे स्वागत करी आपंकर प्रत्येक दिन जोटा कि लेसन प्लान आपन एवं आपंकर एजुकेशनल व्यूज गुड़िक मुझे सब गुड़े जिनस प्रत्येक दिन मुझे दौची और आप देखुवे जदि नुआ करी चैनल के आसुवे आप सब्सक्राइब करदे जोटा कि करदे आपर नोटिफिकेशन पड़े से अनुसार आप लिखिने ए पीरियड रखा फास्ट पीरियड द्वितीय और तृतीय श्रेणी समय 6:30 रु 7:15 जोग और व्यायाम एटा HW हेल्थ एंड वेलबिंग उपर रही DG1 जोटा कि डेवलपमेंटल गोल 1 जोग कौन व्यायाम कौन जानवे एवं जोग और व्यायाम करेंगे और पिला माने जोग और व्यायाम कर निरोग रही पारे और समस्त पिला एकाठी बसाई जोगर अभ्यास कराई व्यायाम किपर हुए ताकू जनइबी एवं सेहीपरी सेकेंड पीरियड आसला 7:15 टू 8टा एवं द्वितीय श्रेणी आसला पाठ 4 शब्द पठन एवं तृतीय श्रेणी आसला पाठ 4 मात्रा पठन ए DG2 ECL 202-304 डिकोडिंग संपर्कित कार्य ए रहा शब्द और वाक्य को नहीं अक्षर को चिन्हिबे और पढ़िबे जमिति कि पलई मनर बझाड़ एमती विभिन्न प्रकार अच्छी आपण मानकर
ଅକ୍ଷର ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ କରିପାରିବା। ନଳ ନଳ ଯେପରି ନଳ ସେପରି ମନ ଝାଳ ପର ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେଖିପାରିବା। ମାତ୍ରା ସେଭଳି ଦେଖିବା ବୀର ନଈ ଏଠି ଦୀର୍ଘଇକାର ଏଠି ହର୍ଷଇକାର ଆତ ଆକାର ଏବଂ ହର୍ଷଇକାର ଏମିତି ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଦିଆଯାଇଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ସେହିପରି ଥାର୍ଡ଼ ପିରିୟଡ଼କୁ ଯିବା 8ଟାରୁ 8:45 ଏଥିରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଆସିଲା ଗଣିତ ମଜା ମଜାରେ ଗଣିତ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଆସିଲା ନାମରେ କ'ଣ ଅଛି DG3 ILM 203 304 ମୁଖ୍ୟାଂଶକୁ ଯେଉଁଟାକି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖିବେ ଏବଂ ସଂଖ୍ୟା ଗଠନ କରି ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖିପାରିବେ। ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ଦେବା 10 ସେହିପରି କ'ଣ ହେବ ଲେଖ 25 2 ର 5 25 ଅଛି 3 ର 5 35 ଅଛି ଏବଂ 5 ର 6 56 ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏମିତି ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ସେ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କହିବେ ଏବଂ ପ୍ରସାର କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶେଷରେ କହିବି ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଲେଖିନେବେ। ଫୋର୍ଥ ପିରିୟଡ଼ ଆସିଲା 8:45 ଟୁ 9:30 ଏଥିରେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଆସିଲା ଭାଷା ମହକ ଏବଂ କେହି ନୁହେଁ ତା ସରି DG2 ECL 305 ରହିଲା ଗୀତକୁ ମନେ ପକାଇବା ଯେମିତିକି ମନେ ପକାଇ ଗୀତ ଗାଇବା ଏବଂ କାହାଠାରୁ କ'ଣ ଶିଖିବା ଆପଣମାନଙ୍କର ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ମଧୁର କଥା କହିବା କାହାଠାରୁ ଶିଖିବା ଆଗକୁ ଆଗେଇବା କାହାଠାରୁ ଶିଖିବା ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ଅଛି ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଷୟଟିକୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ସେହିପରି ଫିଫ୍ଥ ପିରିୟଡ଼ ଆସିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର 10ଟାରୁ 10:30 ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଆସିଲା ଇଂଲିଶ ପଲ୍ଲବୀ ଟୁ ଲିଟିଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ରିସାଇଟ୍ ଦ ପୋଏମ୍ ପ୍ରପରଲି ଆଣ୍ଡ ଆକର୍ଡ଼ିଂଲି ଅଲ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ରିସାଇଟ୍ ଆମେ ଯେମିତି ରିସାଇଟ୍ କରିବା ସେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ମଧ୍ୟ ରିସାଇଟ୍ କରିବେ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆବୃତ୍ତି କରିବେ ଏବଂ 1 ଲିଟିଲ୍ ନୋଜ୍ ଟୁ ସ୍ମେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ରେଥ୍ 1 ଲିଟିଲ୍ ମାଉଥ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଲାଇକ୍ସ ଟୁ ଇଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କଥାଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ଏବଂ ତାର ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିଦେବା ଯେ ନାକ ଏବଂ ପାଟିର କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ସେଇ ଜିନିଷରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଜଣାଇବା ସେ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବେ ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ କି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ପ୍ରସାର କଥା ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ବୁଝିଥିବା ଜ୍ଞାନକୁ ବିସ୍ତାର ମଧ୍ୟ କରିବା। ଏବେ ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇଗଲା ପରେ ଆପଣ ତାକୁ ଆରାମସେ ବସି ଲେଖିବେ। ଏ ଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା ପାଇଁ ଏବଂ ୟା ପରେ ଯିବା ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏବେ ଆସିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଣୀ ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ସେ ପଞ୍ଚପଦୀ ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଜି ଶନିବାର ଆପଣମାନଙ୍କର 18/4/2026 ଆପଣମାନଙ୍କର ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଥିରେ ପଞ୍ଚପଦୀ ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ରେ କେଶବ ଋତୁରାଜ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ଏବଂ ଏଥିରେ ପଞ୍ଚପଦୀ ଯାହା ଅଛି ଅଦିତି ବୋଧ ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରୟୋଗ ଏବଂ ପ୍ରସାର କଥା କୁହାଯାଇଛି ଆପଣ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଯାହା ଜିନିଷ ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଏବଂ କେମିତି ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଲେଖାଯାଏ ତାର ମଧ୍ୟ କହିବି ତାକୁ କେମିତି ଲେଖିବେ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଏଥର ନୂଆ ବହି ନୂଆ ପାଠ ସବୁକିଛିକୁ କେମିତି ଆପଣ ଲେଖିବେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିବି ଆପଣ ସେହି ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିନେବେ। ଏଥିରେ ଫାଷ୍ଟ ପିରିୟଡ଼ ଆସିଲା 6:30ରୁ 7:15 ଏଥିରେ ଯୋଗ ଏବଂ ବ୍ୟାୟାମ ଯେଉଁଟାକି ଫାଷ୍ଟ ପିରିୟଡ଼ DG1 ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ଗୋଲ୍ 1 ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ୱେଲବିଙ୍ଗ ଉପରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଯୋଗ ଏବଂ ବ୍ୟାୟାମ କରିବେ ଯୋଗ କ'ଣ ବ୍ୟାୟାମ କ'ଣ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବେ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଯୋଗ ଏବଂ ବ୍ୟାୟାମ କରି ନିରୋଗ ରହିପାରିବେ। ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ଏକାଠି ବସାଇ ଯୋଗର ଅଭ୍ୟାସ କରାଇ ବ୍ୟାୟାମ କିପରି ହୁଏ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜଣାଇବି। ଏ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ପିରିୟଡ଼। ସେକେଣ୍ଡ ପିରିୟଡ଼କୁ ଯିବା 7:15ରୁ 8ଟା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥରେ ଭାଷା ମହକ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ରହିଛି ଗଛର କାହାଣୀ। ଏଥିରେ DG2 ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ଗୋଲ୍ ECL ଯେଉଁଟାକି ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣର 402 502 କଥା ରହିଛି କବିତା ଆବୃତ୍ତି କରିବେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଓ ଆକାଶ ସହ ତୁଳନା ପିଲାମାନେ ଜାଣିବେ ଏବଂ ଗଛର ସାଧନା କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବେ ଯେମିତି ନୀଳ ଆକାଶ ଏବଂ ଟିକି ଚଢ଼େଇର ଭୟ ପିଲାମାନେ ବୁଝିବେ ଏବଂ ଗଛ ଫୁଲ ଫଳ କଥା ଜାଣିବେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଜାଣିବେ କାହାର ବିରାଟ ଦେହ କାହାର ମଥା ଘୁରାଇଲା ଏବଂ କିଏ ଈର୍ଷା କରନ୍ତି ସାଧନା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ଏମିତି ଗୁଡ଼ାଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିବା ସେ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁଳନା କରାଇବା ଯେଉଁଥିରେ କି କବିତା କଥା ଉଠିଛି ସେ କବିତାରେ ଦେଖି ଆମେ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ଏବେ ଥାର୍ଡ଼ ପିରିୟଡ଼କୁ ଯିବା 8ଟାରୁ 8:45 ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଆସିଲା ଗଣିତ ମେଳା ଏଥିରେ DG3 ILM ଇନଭଲ୍ଭ ଲର୍ଣ୍ଣର ଇନ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ 403 ପ୍ରିଜିମ୍ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଧାରଣା ନେବେ ଏବଂ କେତେ ପ୍ରକାର ପ୍ରିଜିମ୍ ଅଛି ତାହା ଜାଣିବେ ତ୍ରିଭୁଜାକୃତି ପ୍ରିଜିମ୍ ବର୍ଗାକାର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରିଜିମ୍ ଷଡ଼ଭୁଜାକାର ପ୍ରିଜିମ୍ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରିଜିମ୍ କଥା ଆମେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କରିବା କେମିତି ତାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମଧ୍ୟ କରିବା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିବା ଏମିତି ତ୍ରିଭୁଜାକାର ପ୍ରିଜିମ୍ ଅଛି ଏବଂ ଚତୁର୍ଭୁଜାକାର ପ୍ରିଜିମ୍ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ବା ଆସ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମେ କାର୍ଡ଼ ବୋର୍ଡ଼ିଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବୁଝିବା ଏବଂ ପ୍ରସାର କଥା ମୁଁ ଶେଷରେ କହିବି ସେ ଜିନିଷରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏବଂ ଫୋର୍ଥ ପିରିୟଡ଼ ଆସିଲା 8:45 ଟୁ 9:30 ସେଥିରେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଆସିଲା ଗଣିତ ମେଳା ଏବଂ DG3 ILM 503 ଯେଉଁଟାକି ଇନଭଲ୍ଭ ଲର୍ଣ୍ଣର ଇନ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାକୁ କିପରି ପଢ଼ନ୍ତି କହିବେ କମାର ବ୍ୟବହାର କଥା ଜାଣିବେ ଏବଂ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ କିପରି ପଢ଼ିବେ ତାହା ଜାଣିବେ ଏବଂ 1380କୁ 1000 300 810 ଏବଂ 01
ବୋଲି ଜାଣିବେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେଇବା ଏବଂ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିବା, ଅକ୍ଷରରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କହିବା, ସେ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବେ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଫିଫ୍ଥ ପିରିୟଡ଼, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କହୁଥିଲେ, କଥା ହେଉଥିଲେ ଯେ ଫୋର୍ଥ ଏବଂ ଫିଫ୍ଥ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଂଲିଶ କାହିଁ ଆଣୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତାହରେ କେବଳ 2ଟି ପିରିୟଡ଼ ରହିଛି ଇଂଲିଶ, ଯେଉଁଟାକି ଫୋର୍ଥ ଏବଂ ଫିଫ୍ଥ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ। ସେହି ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଣୁଛି, ଆପଣ ସେହି ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିନେବେ। 2ଟି ପିରିୟଡ଼ ଯେଉଁଟା ଅଛି ତାକୁ ଆମେ 3ରୁ 4ଟି ପିରିୟଡ଼ ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି, ତାକୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିବା। ସେ ପିରିୟଡ଼ଟି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି। ଫୋର୍ଥ ଏବଂ ଫିଫ୍ଥ ପିରିୟଡ଼ ପଲ୍ଲବୀ ଇଂଲିଶ, ପୋଏମ୍ ରିସାଇଟ୍ ଏବଂ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ। 2ଟି କଥା ଅଛି। ପୋଏମ୍ ରିସାଇଟ୍ଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ ରହିଛି ପଞ୍ଚମ। ଫନ୍ ୱିଥ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବାଇ ଏ ବସ୍, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ବସ୍ରେ କେମିତି ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହିତ ଫନ୍ ହେଇଛି, ଏବଂ ଫାଇଣ୍ଡ ଏ ଥିଙ୍ଗ, ଦ ଟିଚର୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ୱିଲ୍ ଆକ୍ଟ ଦ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ। टीचर एवं स्टूडेंट जमी एक्टिंग करेंगे और रोल प्ले करेंगे, ताकू आम देखा। एवं वाइपर्स ऑन द बस स्विच 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 ऑल थ्रू द टाउन। आपणकर वाइपर कथा कहुई, बस वाइपर टी जमी स्विच 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 होची ऑल थ्रू द टाउन, टाउन भितर दे रिसाइट एंड एंजॉय एवं रिसाइट करवा, कविता आवृत्ति करवा और ताकू मत एंजॉय करवा। एति कथा थिला आज आपण मानक पई, बेसी नाही। एवं चतुर्थ श्रेणी पंचम श्रेणी पे आपनकर लेसन प्लान जो माने मध्य लेखुचंती आपण मानकर अति छोटिया करी मु दउछि, बेसी बड़ मध्य करू नाही एवं रचना मध्य करू नाही। आपनकर जेतिक रहिबा कथा मु सेतिक लेखुछि, आपण सेतिक मते लेखुंतु एवं एतिक ही आपण क्लासरूम रे ट्रांजैक्शन करंतु। देखिबे आपनकर पाठ पढ़ा सहित लेसन प्लान सबुठु टॉप हे रहइबो। केवल मोर अक्षर खराब अछि, आपण अक्षर भलो करी लेखुंतु, आपनकर लेसन प्लान टी सबुठु सुंदर लागिबो। मो अक्षरटा ठीक होनी, से मुझे सॉरी मागुची। रही नमस्कार, जय जगन्नाथ।